গরমে হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। শুভ দুপুর সবাই, ঝটপট চলে এসো, জয়েন করো। হ্যালো সবাই কেমন আছো বন্ধুরা? অনেকদিন পরে কিন্তু আমি লাইভে জয়েন করলে, প্রায় 1.5-2 মাস আমি লাইভে আসিনি। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? অবশ্যই ভালো আছো, লাইক কমেন্ট করে জানাও। আসিনি কারণ সত্যি কথা, এখন ভিডিও ছাড়লে এবং ভিডিও ভিউজ হয় না। আগে যেটা ছিল আমার একটা চ্যানেল, ওটাতে খুব ভিউজ হতো। তো এখন আমি একটা নতুন চ্যানেল খুলেছি, ওই চ্যানেলটা আউট হয়ে গেছে। তো তার জন্য আমার চ্যানেলে এখন ভিউজ আসে না, সেই জন্য আর একটা এনার্জি থাকে না ভিডিও বানানো। সত্যি কথা বলতে এর জন্য আমাদের এনার্জিটা চলে গেছে। আগে যেখানে ছিল হ্যালো সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, ঝটপট চলে এসো। সবাই কেমন আছো বলো? मुझे पहचाना लग रहा है, थोड़ा पहचाना है वो, अब समझ में आ गया। ठाकुर दीपक, बताओ कैसे हो, क्या कर रहे हो? खाना पीना हो गया आपको? और कैसे हो? घर का आदमी सब सही है ना? पहले तुमसे लाइफ में बात, पहले तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा था, आता था। हाँ अभी याद आया, तुम आते थे पहले, रोज़ आते थे मेरे लाइफ में, लेकिन मैं तो अभी छोड़ ही दिया, लाइफ नहीं किया, मैं लाइव भी नहीं करती हूँ अभी, और रील्स भी बनाती हूँ बहुत कम, लेकिन जो व्यूज़ नहीं आते हैं ना, इसलिए मेरे को मज़े नहीं आ रहे बनाने के लिए। अभी थोड़ा अभी याद आ गया, मैं सोचा चलो बना लो, कोई आए कि नहीं है देख लो मेरा फ्रेंड सब क्या कर रहा है। बहुत दिन से मिला नहीं हूँ, उन लोग से बात भी नहीं किया है, इसलिए मैंने थोड़ा जा गया। अभी झूला भी झूल रही हूँ मैं बैठ बैठ के, बहुत गर्मी है।